Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire lecture et langue et communication. Lecture, identifier la fonction d'une aide. Langue et communication, exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Langue et communication, interpeller, apostropher dans différentes situations de communication. Lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. J'observe et je comprends. J'observe la présentation matérielle du support, je dégage les didascalies et je complète ce tableau. يعني ألاحظ البريزونطاسيون ماتيريال وهو التقديم المادي ديال الدعامة اللي عندنا في لاباج 124. وكذلك استخرج لي ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكونوا اونتر بارونتيز تيكتبوا اون ايتاليك وكذلك بالكرا اي جو كومبليت سو تابلو ونكمل هذا الجدول هذا. عندنا ديداسكالي اكسترن وهما هادوك العبارات ولا الاشارات اللي تيكونوا ما تيتقراوش من طرف هادوك لي بيرسوناج ولكن تيكون عاطيهم الكاتب تيكونوا دائما اونتر بارونتيز كيف ما قلت لكم تيكونوا بالكرا و اون ايتاليك. اون ديداسكالي اكسترن يعني هنا عندنا واحد الشرح ديال الديداسكالي اكسترن. لو ديداسكالي اكسترن est une indication signque. دائما هما des indications signques données par l'auteur تيتعطاو لينا من طرف هما اشارات تعبيريه تيتعطاو لنا من طرف يعني الكاتب et qui ne fait pas partir du dialogue ما تيكونوش داخلين فاش في الديالوج souvent en italique ou en gras ما تيكونوا بالايطاليك ولا تيكونوا بكتابه عريضه. بالنسبه للديداسكالي انترن عندنا جوج ديال الانواع ديال الديداسكالي الداخليه والخارجيه. اون ديداسكالي انترن est une indication signée كذلك indication signée prononcée اللي تتنطق ديريكتومون مباشره باغ ان بيرسوناج اللي تتنطق مباشره من طرف واحد الشخص. اكزامبل عندنا هنايا دوني موا سيت شيز اعطيني هذا الكرسي. اذا مطلوب منا نملؤوا هذا الجدول هذا. قبل ما نملؤوا هذا الجدول هذا غادي نعطيكم جدول اخر اللي فيه الملخص ديال باج 124. اذا على بركه الله غادي ناخذوا هذا الجدول اللي هو يعني واحد الملخص ديال باج 125. دي بارون دو لومبارا يعني العناصر اللي عندنا كذلك النوع ديال التكست غادي نشوفوا لا فورم تياتر ديسكور اوكيل ابارتير لو تكست كذلك لي بيرسوناج دو لا سين ليو المكان والزمان où se passe l'action ولا لي زانديكاسيون سينيك. غنشوفوا هذا الجدول من بعد غادي نرجعوا للجدول ديالنا اللي كاين في لاباج 125. عندنا لو جونر دو تكست وهو نص مسرحي تكست تياترال forme du théâtre discours auquel partir le texte. عندنا وهو النوع ديالو وهو ديالوج يعني حوار نص مسرحي حواري. هنايا لي بيرسوناج ديال لا سين اللي عندنا لا مير لو بير اي مارتن الام والاب وكذلك الابن اللي سميتو مارسان. عندنا lieu et temps où se passe l'action يعني المكان والزمان اللي تيوقعوا فين وقعوا هاد الاحداث. فين في الصالون لي طون اللي عندنا هما الامس وكذلك المساء وعندنا فين وقعوا الاحداث كاين في لو صالون. لي زانديكاسيون سينيك لي زانديكاسيون اللي عندنا هما لي بارون سون assis face au public. Elle touche la table du salon يعني قاس طابله ديال الصالون. اذا غادي نمروا باش نشوفوا الجدول ديالنا ديال باج 125. J'observe la présentation maternelle du support, je dégage les didascalies et je complète ce tableau. فبالنسبه لهذا الجدول هذا كيف ما لاحظتوا اننا كنا تنتكلموا على نوع واحد يعني تنتكلموا على لي ديداسكالي اون جينيرال ولكن هنا في هذا التابلو هادو حاولنا اننا نجزئوهم. عندنا دي ديداسكالي اكسترن و دي ديداسكالي انترن اللي هما خارجيين وكذلك اللي عندنا داخليين. عندنا بالنسبه لي ديداسكالي اكسترن غادي نعرفوهم من لا سين ou les personnages. وبالنسبة للديداسكالي interne غادي توجدوا فيهم les déplacements, le voix, ton, sentiment et les gestes. على بركة الله بالنسبة للسن عندنا هنا il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. les personnages هنا غادي تشوفوا ردود الفعل ديال لي بيرسوناج ولكن ما غاديش نلقاو الاسماء ديالهم. بالنسبة لي بيرسوناج عندنا la mine renfrogée, surprise agressive, d'une voix dausseuse brusquement, pleurer, elle consulte la montre, se raversant désolée, fâchée,
هادو بالنسبة لي ديداسكالي اكسترن. كيف ما قلت لكم كاين فيهم سين وفيهم لي بيرسوناج. اما لي ديداسكالي interne دائما غتعرفوهم بلي ديبلاسمون فوا طون سنتيمون اي جيست. ديبلاسمون عندنا va te coucher, فوا عندنا une telle réplique على حسب يعني تما على حسب ton on ne répond pas sa mère sur ce ton là. Sentiment, ne te fâche pas, tu nous prolonges dans l'embarras. Geste, il n'a pas voulu surtout pas te faire la peine. هادو هما اللي تيدخلوا لنا فاش ديداسكالي interne. فلاحظوا واحد الحاجه الا وهي اننا دائما هاد الجمل وهاد لي فراز اللي تنكتبوا هنايا سواء في ديبلاسمون ولا الفوا لا طون سونتيمون غيست لي جيست ولا لي بيرسوناج ولا السان كلهم هادو تيدخلنا في لي ديداسكالي. هادوك العبارات اللي تيكونوا اونتر بارونتيز ما تنجبدوهمش يعني من هادوك لي ديالوغ العاديين ولكن تناخذوهم من لي ديداسكالي. عندنا دي ديداسكالي اللي هما اكسترن شنو تيدخلوا فيهم فعرفوا انهم تدخل فيهم السين ولي بيرسوناج. اما لي ديداسكالي انترن دائما ديبلاسمون الفوا طون سنتيمون وكذلك لي جيست يعني هذوك الحركات الاحاسيس يكون في لي ديداسكالي انترن. هادو كلهم هاد لي فراز اللي عندنا منين مخودين من هادوك لي ديداسكالي اللي عندنا في النص ديال دي بارون دون لومبارا. اذا من غنمشيو نحوسوا باش نملؤوا الجدول فديريكتومون تنمشيو للعبارات ديال لي ديداسكالي وهنا تنجزئوهم ما بين اكسترن وما بين انترن. اللي هما اكسترن تيكونوا دائما داخله فيهم لا سين لي بيرسوناج واللي هما انترن تيكونوا داخلين في لي ديبلاسمون فوا طون وكذلك سونتيمون ولي جيست. نتمنى ان الجدول يكون واضح باش نمروا الاسئله المواليه. Petite B. J'émets des hypothèses sur l'emplacement de la scène dans la structure de la pièce. يعني غادي نعطي فرضيات على حسب هاد لا سين هادي والبنيه ديال هاد لي بيس هادو. فبالنسبه يعني الفرضيات المقترحه غادي ننزلهم لكم. فبالنسبه للفرضيات المقترحه وهي peut-être que les parents soient riches يعني الاباء راهم اغنياء. C'est pour cela que leur fils est gâté. داكشي علاش طلب منهم هذاك الطلب انهم ياخذوا ليه une vraie Ferrari. اذا غادي نشوفوا الفرضيه الثانيه peut-être que Martin ne soit pas satisfait. C'est pour cela que les parents sont confus. فهادو هما الفرضيتان المقترحتان. Je retiens spécificité de la scène de Nod يعني خصوصية العقدة ديال المشهد. العقدة بمعنى المشكل اللي عندنا في هذيك لاسين في هذيك المسرحية. Elle rentre avec l'équilibre de la scène d'exposition. إنه يكسر توازن المشهد المعرض. عندنا واحد المشهد يعني تتكسر علاش عندنا واحد المشكل. Elle est reliée à la scène d'exposition يعني إنه متصل بمشهد المعرض. المشهد اللي عندنا معرض متصل به. présence des personnages يعني تواجد ديال الشخصيات de la scène d'exposition كذلك ديال المشهد المعرض. même lieu نفس المكان même décor نفس الديكورات même temps نفس الزمان. il y a une mise en scène du nouveau personnage Martin يعني كاين هناك عرض مسرحي لشخصية جديدة. من هي وهي مارتن. عرض مسرحي لشخصية جديدة وهي مارتن. Elle contient un événement imprévu يحتوي على حدث غير متوقع. ما هو هذا الحدث وهو وصول مارتن l'arrivée de Martin. Le ton irrespectueux de Martin يعني نبرة مارتن الغير محترمة. هناك واحد النبرة ديال اللي باش يتكلم بها مارتن غير محترمة. Il y a une demande inattendue كاين واحد الطلب اللي هو غير متوقع. désir d'une réelle Ferrari طلب يعني سيارة حقيقية سيارة فيراري حقيقية من طرف مارتن. سي لا لو نود. هنا فين كاينه العقدة. هذا هو المشكل. واحد الطلب ديال واحد السيارة حقيقية سميتها الفيراري من طرف مارتن. جو نيكزارس تيتا جو لي لو تيكست يعني مطلوب منكم انكم تقراو النص اللي في الصفحة 124 اللي تيتكلم على واحد الاب وواحد الزوجه اللي عندهم واحد الولد اللي سميتو مارتن اللي هو يعني تقريبا كله مشاكل.
رغم انهم لبي ليه جميع المتطلبات، ما حرمين حتى شي كل شيء عنده، ولكن السن ديالو ما تيتراوح ما تيتجاوزش 10 سنوات، وطلب منهم انه بغى واحد السياره ديال فيراري حقيقيه، ماشي لعبه شراو ليه لعبه، فهو تيطلب سياره فيراري حقيقيه. اذا غادي نشوفوا بي جو لو سيتوي دون لوفر، يعني عندنا au milieu de la pièce scène 2. Au milieu de la pièce scène 2. Si je complète le tableau suivant. مطلوب مني انا نكمل هذا الجزء هذا. عندنا لي ريبليك ديداسكالي بورتري مورال. يعني هنايا البورتري مورال وهو الوصف الفيزيائي. عندنا ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكون دائما entre parenthèses واللي تيقولهم الكاتب، ماشي هادوك الناس اللي تيكون بيناتهم البارول. عندنا لي ريبليك وهما هادوك الحوار اللي تيكون ما بين الشخصيات في النص، اللي هما عندنا البابا مامون اي مارتان. اذا شنو مطلوب لنا؟ لي ريبليك جميع كل ما تينطق به الاب في النص في هاد لا سين 2 تنكتبوه هنايا، جميع لي ريبليك نطق بهم اللي قالهم الاب تنزلوهم. بالنسبه لمامون كذلك لي ريبليك اللي قالتهما الام، وبالنسبه لي ريبليك اللي تكلم فيهم مارتان. هنا لي ديداسكالي جميع العبارات اللي كانوا تيدخلوا في لي ريبليك سميتو اللي هما في لي ريبليك ولكن كاينين اونتر بارونتيز ما تينطقوهمش لي بيرسوناج، غادي ننزلوهم كل حاجه كانت في ديال لو بابا وكانت اونتر بارونتيز غندخلوها فاش في لي ديداسكالي، كذلك عند الام وكذلك عند مارتان. لي بورتري مورال يعني هنا تنعطيو واحد الوصف الفيزيائي، والحزن ولا الضحك ولا الفرح ولا السعاده، هنا كاين بورتري مورال كاين بورتري فيزيك، فهنا تنكونوا تنعطيو واحد الوصف. اذا غادي نمروا باش نشوفوا الجواب مكتوب. Je m'exerce. Petit A, je lis le texte. B, je les situe dans l'œuvre. Au milieu de la pièce. Entre parenthèses, scène 2. Je complète le tableau. يعني غنكمل هذا الجدول هذا. مطلوب لنا لي ريبليك هما هادوك لي بارول اللي تيقولهم هادوك لي بيرسوناج اللي عندنا تما، سوف تنكتبوهم كاملين ولا تنقراوهم كاملين، سوف هادوك لي اونتر بارونتيز هما اللي تيسمونا لي ديداسكالي وتندخلوهم في هاد لاكاز. عندنا كذلك لي بورتري مورال بحال كالم، بحال تريست، بحال heureux مالوغو، هادو كلهم تيدخلوا في لي بورتري مورال. اذا غادي نشوفوا لو بابا عنده 4 ريبليك، عنده 4 ديال لي بارول اللي هضر فيهم اللي تكلم فيهم، يعني تنقولوا داكشي اللي كان تيتكلم فيه لو بير. لي ديداسكالي دون فوا دو سروز فاشي، كذلك عندنا 1 2 et 3، عندنا 3 ديال لي ديداسكالي. عندنا d'une fois de sereuse، عندنا fâché، il se lève brusquement et fait le son pas dans le salon. فهادو هما لي ديداسكالي اللي عند لو بير. بورتري مورال اللي عندنا calme et fâché. غادي نمروا لا مامون. بالنسبه لا مير عندها 5 ريبليك اللي تكلمات فيهم. بالنسبه لهذوك لي بارول لي اونتر بارونتيز دائما تندخلوهم في لي ديداسكالي ننزلوهم هنا. عندنا سوربريز et pleurer se réveillant elle consulte le montre مازال ما كملناش لا مامون، غنصيبوا السويفي ديالها في لاباج الاخرى. بالنسبه للبورتري مورال ديالها وهو سوربريز يعني تفاجات، كاين واحد التفاجؤ هنايا. اذا غادي نعاود بالنسبه لا مير او بيان لا مامون عندها 5 ريبليك يعني عندها 3 ديال لي بارول اللي داز فيهم الحوار، اما تنقراهم ولا تنكتبوهم هنايا. عوض نكتبوا 5 ريبليك غنكتبوا 5، غنديروا تيري ونكتبوا 5 تيري هنايا، وهذوك لي بارول بحكم انهم طوالين وإلا جينا نكتبوهم يعني بحال تنكتبوا النص كامل ولا لا سين كامله. اذا كتبنا هنايا 5 ريبليك. بالنسبه لي ديداسكالي عندنا سوربريز et pleurer se ravissant elle consulte la montre. وبالنسبه للبورتري مورال عندنا سوربريز. غادي نشوفوا لا سويت شنو عندنا. بالنسبه لمامون كما قلنا 5 ريبليك. بالنسبه كذلك لي ديداسكالي عندنا désolé elle se plonge dans la lecture d'un gros livre de psychologie يعني قرات واحد الكتاب كبير ديال بسيكولوجي علم النفس. وكذلك عندنا بالنسبه للبورتري مورال désolé
عندنا سور ديزولي عندنا هادو. اذا غنشوفوا مارتان شنو عندنا لي ريبليك ديالو عنده 7 ريبليك 7 ريبليك يعني 7 ديال سميتو 7 ديال لي بارول اللي تكلم فيهم في هاد لاسين هذا خدا الحوار 7 د المرات. بالنسبه لديداسكالي هادوك الجمل اللي انتر بارونتيز فربما تلاحظوا ان تكرار، ربما كاينين اشخاص اللي عاد جاو يلتحقوا بالقناه فتنحاولوا انها يفهموا معنا هذا الدرس هذا. اغريسيف يعني هنايا شويه عنيف. brusquement elle quitte la pièce sur ce mouvement demeure. Agressif, brusquement il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. عندنا هنايا البورتري مورال. énervé يعني متعصب. furieux غاضب يعني متعصب وغاضب. هادو هما لي بورتري مورال ديال مارتان. اذا كان هذا هو الجدول ديالنا فيما يخص la page 125. J'analyse le comportement et les réactions des parents en complétant le tableau suivant. يعني نقوم بتحليل سلوكيات وكذلك ردود فعل الآباء ونملؤ الجدول التالي. Les personnages en présence, le problème, comportement de Martin, indice, réplique didascalie qui le montre, réaction des parents. Les personnages en présence يعني الشخصيات المتواجدة. لو بروبليم وهو العقدة ولا لا نود. كومبورتمون دو مارتان سلوكيات ديال مارتان. انديس مؤشرات لي ريبليك ديداسكالي اللي هما تيكونوا اونتر بارونتيز كي لو مونتر يعني التي تبينها. رياكسيون دي بارون وهما ردود الفعل ديال الاباء ديال مارتان. اذا مطلوب منا اننا نملؤوا هذا الجدول هذا. نمر للإجابة على السؤال المطروح. J'analyse le comportement et les réactions des parents en complétant le tableau suivant. إذا باش نملؤوا هذا الجدول هذا les personnages en présence هما الشخصيات المتواجدة الأب le père la mère et Martin الأم ومارتان. لو بروبليم المشكل أو ند اللي عندنا في هاد لا سين. مارتان qui a à peine 10 ans veut une voiture une vraie Ferrari. يعني بغى واحد السيارة اللي هي ديال فيراري وتكون حقيقية، ولكن المشكل اللي كاين هو أن العمر ديالو لا يتجاوز 10 سنوات. Comportement de Martin وهما سلوكيات ديال مارتان. Elle était très énervée et furieux وهو يعني متعصب وكذلك غاضب. furieux وهو غاضب. انديس المؤشرات اللي عندنا كذلك عندنا لي ديداسكالي وهما اللي تيكون دوك العبارات انتر بارونتيز. ريبليك وهما فاش ياخذوا هذوك الشخصيات لو بارول باش يكون تيتكلموا. كي لو مونطر هنا غادي نعطيو المؤشرات اللي تتوضح ان مارتان راه متعصب وانه غاضب. فغادي تنمشيو لي ريبليك وتنمشيو لي ديداسكالي باش نعطيو هذوك العبارات اللي تتوضح لنا وتتبين الغضب وكذلك الانفعاليه ديال مارتان. فعندنا اول شيء لا مين غونفرونجي. كذلك عندنا agressif. ثالثا je l'aurais trouvé où au fond d'une pochette surprise. Quatrièmement il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur يعني بمزاج غاضب. فهادو هما لي زانديس اللي تيوضحوا تيبينوا الغضب والانفعاليه ديال مارتان. اذا عندنا 4 ديال لي زانديس. واللو كومبورتمون ديال مارتان elle était très énervée et furieux كيف ما شرحت وهي غاضب. رياكسيون دي بارون يعني ردود الفعل ديال الاباء ديال مارتان بالنسبه للام والاب. رد الفعل ديال الام كيفاش كان؟ لا مير اي بلوري اي سوربريز بار لو ديزير دو مارتان يعني الام تقلقات وحزينه وكذلك متعجبه من طلب اللي طلبوا مارتان. لو بير عندنا البير est fâché et en colère contre son fils يعني الردود ديال الفعل ديال الوالدين كانوا على هذا الشكل. فبالنسبه لرد الفعل ديال الاب من طرف الابن ديالو كان جد غاضب فاشي اون كولير. فهما نفس المعنى بالنسبه لفاشيت كذلك وهي اون كولير وهي تتعني لنا الغضب انه غاضب جدا من تصرف ديال الابن ديالو. يعني هنا فاشي ولا اون كولير ولا فوريو فهما دي سينونيم هما مرادفات لبعضيتهم وعندهم نفس
نفس المعنى. إذا غادي نمروا للسؤال الموالي. 2. Je lis la scène suivante et je dégage les événements imprévus qui perturbent l'équilibre de la scène d'exposition ainsi que la réaction des élèves. بمعنى نشرحوا السؤال وهو جو لي لا سين اننا نقراو هاد لا سين اللي عندنا اسفله اي جو ديغاج لي زيفينمون نستخرج الاحداث امبريفو الغير متوقعه كي بيرتورب ليكيليبر دو لا سين ديكسبوزيسيون التي تزعزع توازن المشهد يعني المسرحي اللي عندنا ainsi que la réaction des élèves يعني بالموازاة مع ردود الفعل ديال لي زيليف. فهذا النص ديال مدام تشوكوتوفا اللي ديجا شفناه وقريناه. اذا غادي نحاول انني نعطيكم الاجابه على هذا السؤال هذا. نعاود السؤال جو لي لا سين سويفون خصكم تقراو هاد لا سين هادي استخرجوا منها لي زيفينمون امبريفو العناصر الغير متوقعه كي بيرتورب ليكيليبر دو لا سين ديكسبوزيسيون التي تزعزع توازن هذا المشهد المسرحي. بالنسبة للإجابة على سؤال مطروح je lis la scène suivante et je dégage les événements imprévus qui perturbent l'équilibre de la scène d'exposition ainsi que la réaction des élèves. بالنسبة les événements imprévus هما العناصر الغير متوقعة. مدام تشوكوتوفا remplace le prof absent يعني مدام تشوكوتوفا عوضات الأستاذ الغائب. L'action الحدث les élèves n'ont pas accepté ce remplacement يعني التلاميذ غير يعني ما قابلينش ورافضين هذيك الرomplacement هذاك التغيير اللي عملته مدام تشوكوتوفا et ils ont exprimé leur désaccord وكذلك أعطوا يعني عبروا على عدم القبول ديالهم. Troisième question, aimes-tu lire le théâtre? Justifier ta réponse. عندنا هنايا سؤال مطروح مجزء القسمين الطرفين عندنا هنايا. aimes-tu lire le théâtre? واش تحب القراءة ديال التياتر ديال المسرح؟ هنا غادي نجاوبوا وي او بيان نو. justifier ta réponse هنا خصنا نعلو الجواب. الا اختارينا وي علاش؟ الا اختارينا نو علاش؟ اذا غادي نمروا للجواب. Section de la question numéro 3. Aimes-tu lire le théâtre? Justifier ta réponse. Oui, j'aime bien lire le théâtre parce que ça me permet de m'échapper de la réalité. La vie n'est pas toujours mouvementée. La routine s'installe des fois et ça permet vraiment de voir de nouveaux horizons. C'est pour ça que j'adore dessus tous les livres fantastiques. Je me sens ailleurs. Je me plonge dans la peau des personnages. M'imagine à leur place. C'est super intense. Bien tout simplement نقدروا نجاوب هذا الجواب هذا oui parce qu'ils nous aident pour réfléchir bien le français. يعني بكل بساطة يكون هذا هو الجواب. Langue communication. Interpeller, apostropher dans différentes situations de communication. Interpeller, apostropher وهي c'est appeler quelqu'un. نتواصل مع واحد الشخص dans différentes situations de communication في وضعيات مختلفة ديال التواصل. غادي نعتمدوا هاد السيبور باش نشرحوا هاد الإليستراسيون اللي عندنا. فهنايا عندنا هذيك لا سان 2 اللي ديجا شفنا ديال الاب والام وكذلك لو بوتي مارتان اللي كان طلب ليهم واحد السياره فيراري وتكون حقيقيه وهو العمر ديالو ما تيتجاوز 10 سنوات. هذه هي لا سان ديالو. اذا باش ما نضيعوش الوقت غادي نفوتوا ديريكتومون باش نجاوبوا على j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. Je lis le corpus et je situe l'extrait en rappelant. Les personnages هما الشخصيات المطلوب منا تحديدها في هذا السيبور هذا. بالنسبة للشخصيات هما نفسهم اللي كانوا في لاسين 2 page 124. عندنا le père, la mère et Martin et le petit Martin. غادي نشوفوا le problème, العقدة ولا le nœud. بالنسبة للبروبليم هو أن مارتان ديزير اون فغي فيراري. الابن ديالهم طلب واحد الفيراري اللي هي حقيقية. Petite B, je dégage tous les moyens employés par les parents pour interpeller leur fils. فهنا مطلوب لنا استخراج جميع الوسائل يعني اللي تتواصلوا بها الوالدين مع الابن ديالهم كيفاش يناديوه بواحد المصطلحات تيناديو هذاك الابن ديالهم. فهنايا عندنا لي ريبليك من 1 حتى ل5. مطلوب منا اننا نستخرجوا لي مويان الادوات وهنا ناتور دي مويان وكذلك الطبيعه ديال هاد الادوات. فبالنسبه
la réplique 1. عندنا mon petit Martino. Mon petit Martino, la nature ديالو هو le prénom. غادي نمروا الريبليك نيميرو 2. Mon Martino. تنسميو هنايا لا ناتور ديالو ان سورنون. ان سورنون وهو يعني اللقب ديالو ولا الاسم ديال الشهرة ولا الاسم الدلع. غادي نمشيو ل 3. مارتان فهو ان برينون، هو البرينون ديالو. 4 كذلك مارتان ان برينون. بالنسبة ل 5 عندنا مومينو ان سورنون، كذلك غادي نسميو اسم دلع ولا اسم الشهرة. فهادو هما الاسماء اللي تينادوا بها الوالدين على الابن نتاعو. مكتوبه غادي نشوفو j'observe et je comprends, je lis le corpus et je situe l'extrait en rappelant les personnages اللي عندنا هما la mère, le père et Martin. Le problème هو le nœud, العقده اللي عندنا Martin désire une vraie Ferrari. غادي نمروا الاجابه على petite b. Je dégage tous les moyens employés par les parents pour interpeller leur fils. بالنسبة للجدول ديالنا غادي نلقوه على هذا الشكل هذا. بالنسبة للريبليك نيميرو 1 المويان عندنا mon petit Martino. nature des moyens عندنا le prénom. بالنسبة mon petit Martino تنصنفوها في le prénom. 2 مون مارتينو هادو كلهم يعني مسميات يسميوهم الابوين، اما الام ولا الاب تينادوا بها على الابن ديالهم، اما يلغيو ليه ب مون بيتي مارتينو او بيان مون مارتينو او بيان مارتن او بيان مون مينو. هادو مسميات اللي تيسميوها الابوين الابن ديالهم مارتينو. اذا هادو هو اللي كنطلب منا نستخرجوهم وهنا نعطيو لا ناتيغ ديالهم. فبالنسبه للريبليك نيميرو 1 مون بيتي مارتينو nature ديالو هو le prénom. 2 mon Martino un surnom وهو اللقب ديال الدلع ولا اللقب ديال الشهرة. ثالثا عندنا 3 Martin هو le prénom ديالو. 4 Martin un prénom. 5 mon Minou un surnom كذلك اللقب ديالو ولا اسم الدلع ديالو باش يدلعوه الوالدين ديالو. Petit C. Je reprends les répliques ci-dessus en utilisant les moyens d'interpellation de la liste suivante. يعني عطينا واحد لا ليست فيها لي مويان d'interpellation. مطلوب منا اننا نرجعوا للديبي دو لا سين وكذلك غادي نشوفوا هادوك لي ريبليك اللي عندنا ديال البير وديال لا مير وديال لو بيتي مارسان، ومطلوب منا اننا نعوضوا هادوك لي ريبليك اللي عندنا تما بهاد لي مويان هادو، نديروا واحد بسيط شونجمون. اذا على بركه الله غادي نمشيو الجواب مكتوب. فالجواب على هذا الشكل. La mère et petit Martin. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas trouvé le sommeil? Mère. S'il te plaît, mon Martin, ne te fâche pas. Ton père est fatigué. Il a derrière lui une grosse journée de travail. Père. Tiens Martin, ta mère et moi aimeront passer une soirée tranquille. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Père. Excuse-moi, Martin, tu ne voudrais pas un FA-18 pendant que tu y ailles? Non, sérieusement, Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer cela. Mère, j'ai quelque chose à te dire. Les lois ne suivent pas mon fils. Dès j'essayais de préciser les modifications des sens qu'entraîne l'emploi d'un autre moyen en fonction du rapport entre le locuteur et l'interlocuteur. فمطلوب من هنا أننا نحددوا لي موديفيكاسيون يعني التغييرات ديال المعنى اللي غادي يطراو على appel direct عندنا et tiens politesse s'il te plaît excuse-moi. communication directe يعني محادثة مباشرة عندنا et tiens. فهنا كاينين واحد موديفيكاسيون اللي عملناهم في هذاك النص اللي عندنا لا باج 128. فبالنسبة لهاد العبارات ديال et tiens فكاين عندنا يعني هذاك الخطاب اللي كان ديريكت. s'il te plaît excuse-moi هنايا كاين دخل البوليتاس يعني من تيكون واحد الشخص كبر منا سنا فدائما تنستعملوا vous ولا دوك العبارات ديال politesse. par exemple s'il te plaît ولا excuse-moi. communication directe محادثة يعني مباشرة عندنا et au tien. كاينين
عدة ولكن هادو اللي عندنا اللي درنا فيهم الموديفيكاسيون. Je retiens interpeller apostrophe c'est appeler quelqu'un بمعنى عندنا interpeller وهي المرادف ديال apostrophe نفس المعنى والمعنى ديالهم هو appeler quelqu'un يعني نتواصل مع واحد الشخص ولا تنتصل بواحد الشخص. lui adresser vivement ou soudainement la parole يعني تنوجه ليه مباشرة ولا يعني فجأة واحد البارول واحد الحوار pour attirer son attention تنوجه له واحد العبارات مهم باش يلتفت عندي ولا باش نتواصل معاه. lui demander conseil ou lui communiquer une information إما تطلب منه نصيحة ولا ou bien تتواصل معاه في شي معلومة. on emploie à cet effet diverses expressions تنستعملوا في هذه الحالة مجموعة من العبارات. au téléphone في حالة ما كنا غادي نتواصل معاه عبر الهاتف تيكون العبارات على هذا الشكل. عندنا الو سي بيان لو جو سوي بيان شي مسيو ا كي جو لونور دو فاسون ديريكت يعني بطريقه مباشره يعني تيكون هذاك الشخص قريب لينا ولا غادي حدانا وبيان المهم هذاك الشخص متواجد في عين المكان اللي حنا فيه. تنستعملوا هاد الصيغ هادو اما تناديوه بالاسم ديالو لو برينون دو لا بيرسون او بيان مسيو مدام مادموزيل جون هوم إما تصيط لي سيدي أو سيدتي أو أنستي وهكذا دواليك. وكذلك عندنا هاد العبارات ديال هي أو أولا وهكذا هاد العبارات كلهم اللي ممكن أننا نستعملوهم في التواصل مع واحد الشخص اللي تيكون حاضر في عين المكان وتنبغيو نلغاو ليه ولا تنبغيو نتكلموا معاه فتنستعملوا هاد العبارات هادو. إذن غادي نمرو directement je m'exerce. Je m'exerce. Grand 1 à partir des situations suivantes. Je fais parler les personnes pour apostropher ou interpeller. Je m'exerce. À partir des situations suivantes, je fais parler les personnages pour apostropher ou interpeller. فعندنا أول عبارة ولا أول جملة. Un détective interpelle ses collègues après avoir trouvé l'arme du crime. يعني واحد المحقق اللي عيط على الزملاء ديالو باش يوريهم أداة الجريمة. Et écoutez, j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien ممكن أن نقولوا et voilà j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien et oh j'ai trouvé l'arme du crime. يعني كلهم عبارات تيعيط على الزملاء ديالو باش يديروا عنده هكا باش يقول لهم بلي راه لقى أداة الجريمة. Un élève voulant faire une proposition lors de la négociation du projet de la classe. غتكون العبارة على هذا الشكل. Veuillez m'écouter, je vous prie. J'ai une proposition à vous faire. يعني إلا كان ممكن الإنصات ليا عندي واحد الاقتراح لكم. Je répète. Une élève voulant faire une proposition hors de la négociation du projet de la classe. Veuillez m'écouter, je vous prie. J'ai une proposition à vous faire. Un apprenant interpelle son enseignant pour lui poser une question. يعني واحد المتعلم طلب من المعلم ديالو أنه يطرح عليه واحد التساؤل. فلنفترض أن هنا عندنا الأستاذ هو الأستاذ أو الأستاذة عندنا هنايا مادموزيل. هي الأستاذة. نقولوا مادموزيل je peux vous poser une question si tu veux. واش ممكن أنني نطرح عليك سؤال إلا كان ممكن. ممكن نقولوا monsieur je peux vous poser. vous ضروري أنكم تعملوها لحقاش عندنا هنا البوليتيس شخص كبر منا أستاذ أيا كان كبر منا سنا فتنستعملوا البوليتيس مثلا نقولوا tu تنقولوا vous. mademoiselle ou bien monsieur ou bien madame ou bien prof ou bien maîtresse je peux vous poser une question si tu veux. هنا تيبقى أنكم خاصكم تنتبهوا لهاد العبارات. إلا كان الشخص كبر منكم فتنستعملوا البوليتيس تنستعملوا دائما vous. من تنكون تنتكلموا مع شخص اللي قدنا في السن فتنديروا tu. إذا هنا ممكن أنكم تشانجوا هاد العبارة هاد المو هذا ببروف ولا بماتريس ou bien madame ou bien monsieur فهادشي كله ترجع لكم. Un enseignant apostrophe avec fureur certains élèves perturbateurs. يعني هنا عندنا المعلم اللي هو منزعج وغاضب من هادوك التلاميذ اللي هما مزعجين اللي عنده في القسم.
Oh oh, vous écoutez, j'ai quelque chose à dire dans cette leçon. غادي ننتقلوا للسي. Une femme qui interpelle son mari pour lui dire un fait. يعني واحد سيدة اللي عيطت للزوج ديالها باش تقول له واحد الحدث. Mon mari, je voulais vous dire une bonne nouvelle pour toi. B. Je trouve les expressions appropriées pour interpeller quelqu'un à partir de situations suivantes. La première situation. A. J'appelle quelqu'un au téléphone. Allô, Amius, tu es bien, ça va? B. Je me renseigne auprès d'un passant. العبارات تكون على هذا الشكل. S'il vous plaît, tu peux m'aider? Si je aide quelqu'un. يعني نعيط على شي شخص اللي هو بعيد عليا. Excusez-moi, est-ce que je peux vous questionner? واش ممكن أنني نطرح عليك واحد التساؤل؟ D. Je m'adresse à mon professeur pour demander des explications. يعني غادي نتوجه للأستاذ باش نطرح عليه بعض الأسئلة. Monsieur, tu peux me donner des explications de ce texte? Ou bien, monsieur, vous pouvez expliquer les mots difficiles dans ce texte. فهما نفس العبارات اللي عندهم نفس المعنى. Je m'adresse à un buraliste, personne qui tient un bureau de tabac. يعني غادي نتوجه لعند واحد الشخص اللي هو عنده واحد المحل ديال بيع السجائر. العبارة اللي غادي نعطيلو هي écoutez s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Le tabac est dangereux à la santé de l'homme. يعني أن التدخين مضر بالصحة ديال الإنسان. Sur identifier la fonction du nœud. إذا وصلنا باش غادي نتعرفوا la fonction du nœud. العقدة أو المشكل اللي تيكون عندنا في واحد la scène théâtrale, la scène du théâtre. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. وجدنا الأب وأبنائه يتمشون في الغابة. Le soleil est haut dans le ciel. الشمس هناك في الأعلى في السماء. Les fils montrent des signes de fatigue. يعني هذوك الإخوة الخمس يظهر عليهم التعب والإعياء. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Le petit poussé هو آخر العنقود، هذاك الولد الصغير اللي عندهم كان تيتمشى وتيرمي حجيرات بلون أبيض في هذاك الطريق اللي كانوا تيتمشاو فيه. Le bûcheron يعني الحطاب هنا تيتكلم. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. يعني قال لهم حنايا 4 سوايع حنا تنتمشاو، إذا توقفوا باش نستراحوا. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. يعني فاش واحد شويه الوليدات نعسوا وهو الحطاب يتسلل ويهرب على الوليدات. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Le petit poussé تيفيق في الإخوان ديالو. تو يعني هما جميعهم تينطقوا. تو جميعا يتكلمون. كياتيل وين notre père؟ ماذا وقع؟ ولا ماذا هناك؟ أين هو أبونا؟ Le petit poussé, il est parti, il nous a abandonnés. يعني ذهب وتركنا. Tout abandonné? Quel malheur, pauvre de nous. يا للحسرة، نحن الفقراء. Le petit poussé, ne craignez rien, j'ai sémé sur le chemin de petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Le petit poussé, لا عليكم، لقد حددت طريق الرجوع بحجرات بيضاء إلى غاية المسكن. هيا بنا يعني en route إلى الطريق. J'observe et je comprends. Tita, à partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle انطلاقا من la scène d'exposition ديال Le Petit Poussé غادي نذكر les personnages هما الشخصيات، نعطي الشخصيات اللي كانوا في هاد la scène. لو بروبليم وكذلك لو بروبليم هو لو نود ولا العقده اللي عندنا المشكل. لا ديسيزيون دو بيشرون كذلك القرار ديال الحطاب. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا لو بيشرون sa femme et le petit poussé et ses frères، يعني هذوك 4 الوليدات زائد لو بيتي بوسي وكذلك الام والاب. لو بروبليم La famille est pauvre et n'a pas de nourriture، يعني العائلة فقيرة وما عندهاش الأكل ولا تتوفر على أكل. La décision du bûcheron يعني القرار اللي قرروا
الحطب il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء ديالو في الغابة. هذا هو القرار ديال le bûcheron. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. يعني غادي نلاحظ لو سيبور اللي عندنا هنايا لا سين 3 وكذلك نستخرج لي ديداسكالي. نستخرج هاد لي ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكونوا entre parenthèses et je précise sur quoi elles renseignent وغادي نحدد يعني على ماذا تيشيروا. حيت عندنا لي ديداسكالي كيف ما شفنا مؤخرا نوعان كاينين دي ديداسكالي انترن و دي ديداسكالي اكسترن. فبالنسبه لي ديداسكالي لي اكسترن تيدخلوا فاش تيكونوا معاهم لي سين و لي بيرسوناج. البيرسوناج يعني دوك الاوصاف ديالهم. بالنسبه لي ديداسكالي انترن كاين فيهم ديبلاسمون لو فوا تون و سونتيمون اي لي جيست. فهكا باش نعرفوا الانواع ديال لي ديداسكالي عندنا جوج. اذا غادي نمروا الاجوبه مكتوبه. J'observe et je comprends à partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poucet. Je rappelle les personnages, le bûcheron, sa femme, le Petit Poucet et ses frères. Le problème, العقدة أو المشكل كما قلت لكم ولا لو نوذ عندنا la famille est pauvre et n'a pas de nourriture. يعني العائلة اللي هي فقيرة وما عندهاش يعني واحد الدخل ما عندهاش واحد المورد ديال الأكل. إذا غادي نشوفوا لا ديسيزيون دو بûcheron يعني القرار ديال الأب ولا القرار ديال الحطاب. il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء نتاعو فاش في الغابة. بالنسبة لهاد لاسين عندنا جوج ديال لي ديداسكالي. عندنا الأولى تتبدا من nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt jusqu'à un caillou blanc. وبالنسبة للثانية عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. هذا la deuxième didascalie. إجابة على السؤال B. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. كيف ما قلت لكم la première didascalie عندنا nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poucet lâche régulièrement un caillou blanc. بالنسبة la deuxième didascalie عندنا à peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. C. J'émets des hypothèses sur la nature de cette scène. يعني غادي نعطي افتراضات ولا فرضيات على النوع ديال هاد لا scène. Peut-être c'est la scène de Ned car elle suit la scène d'exposition. يعني أنا تقترح أنها ربما تكون افتراض أنها la scène de Ned ديال المشكل وديال العقدة. علاش؟ لأنها تتبع لينا la scène d'exposition. دائما la scène d'exposition وتتبعها la scène du Ned وكذلك في الآخر ديال البيريبيسي. البيريبيسي ديال الحل ديال هذيك العقدة. دائما هذا هو لا سويفي اللي تيكون بيناتهم. عندنا لا سين ديكسبوزيسيون لا سين دو نوت وكذلك لا سين اللي تتكون تابعه لنا واخر سين وهي ديال البيريبيتي وهي اخر شطر غادي تشوفوه في هذا الدرس ديال لو تياتر. Je m'exerce. Je relis la scène ci-dessus et je complète ces tableaux. فعندنا هاد التابلو هادو استراتيجي دو بيشرون يعني الاستراتيجيه اللي متبعها الحطاب. استراتيجي دو بيتي بوسي يعني والاستراتيجيه اللي متبعها لو بيتي بوسي هو هذاك الولد الصغير اللي عند هذاك الحطاب. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي يعني ردود الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. بيرسوناج دو لا سين ديكسبوزيسيون يعني الشخصيات اللي تيتواجدوا في هذا لا سين ديكسبوزيسيون. نوفو إليمون انترودوي يعني العناصر الجديده اللي ظهرت. ايفينمون امبريفو يعني واحد الحدث اللي هو غير متوقع. إجابة كالتالي. Stratégie du bûcheron. الاستراتيجية اللي تبعها الحطاب. Il fuit doucement dès que ses enfants soient endormis. تسلل بهدوء الوقت اللي كانوا les enfants endormis يعني كانوا ناعسين. هذه هي الاستراتيجية أنه حاول أنه يتسلل ويهرب الوقت اللي الوليدات ديالو كانوا ناعسين. Stratégie du petit poucet. Il lâche régulièrement un caillou.
blanc pour se rappeler des chemins de retour. شنو كان تيدير هاد الاستراتيجيه اللي تبع لو بوتي بوسي؟ فهو كان تيرمي حجيرات اللي هي صغيره دي بوتي كايو باللون ابيض باش غادي يعقل على هذاك لا روت ولا يعقل على الطريق ديالو. Il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler du chemin de retour باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. Réaction des frères de Petit Poucet. يعني شنو هو ردود ديال الفعل ديال الإخوان ديال le Petit Poucet. Ils se sont abandonnés, malheureux pauvres à nous. هادو هما ردود الفعل ديال les frères ديال le Petit Poucet. كان هناك ضياع الإحساس ديالهم ولا رياكسيون رد الفعل ديالهم وهو أنهم كانوا ضائعين وحزينين. غادي نشوفوا التتمة ديال الجدول ديالنا. بيرسوناج الى سين ديكسبوزيسيون. عندنا الشخصيات في هاد لا سين ديال ديكسبوزيسيون. شنو عندنا لو بيشرون هو الحطاب سا فام الزوجه نتاعو لو بوتي بوسي اي سي فرير لو بوتي بوسي والاخوان نتاعو الاربعه. نوفو اليمون انترودوي يعني جديد ديال الاحداث اللي نتج. Le père et ses enfants marchant dans la forêt pendant 4 heures. يعني هذاك الاب والوليدات الحطاب والوليدات ديالو مع الزوجه تمشاو 4 ساعات في الغابه. ايفينمون امبريفي يعني الحدث الغير متوقع. ما هو الحدث الغير متوقع؟ وهو لا ديسيزيون دي بيشرون القرار اللي خدا البيشرون الحطاب دو فير بيردر سي زونفون دون لا فوري. القرار اللي خداه هذاك الحطاب باش يترك الوليدات ديالو ويتخلى عليهم فين؟ في الغابه. C'est quel sentiment ressens-tu envers le petit poucet et ses frères? بمعنى ما هو إحساسك الذي أحسسته تجاه le petit poucet والإخوان تاعو؟ إحساس اللي هو إحساس ديال الشفقة والأسى. يعني mon sentiment pour le petit poucet et ses frères est un sentiment de pitié et de chagrin pour eux. تبع على هاد التساؤل المطروح quel sentiment ressens-tu envers le petit poucet et ses frères? Mon sentiment pour le petit poucet et ses frères est un sentiment de pitié et de chagrin pour eux. يعني إحساس بالشفقة والأسى تجاههم. Longue communication. Exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Étonnement, peur. تعبير عن الأحاسيس بطريقة مناسبة. Étonnement وهو الدهشة. بور الخوف يعني الاحاسيس اللي غادي نلقاو هنايا في هاد دو سان اللي عندنا وهما ديال الخوف وكذلك ديال الدهشه. فبالنسبه لسيبور 1 تكلمنا على لو بوتي بوسي اللي ديجا قريناه كذلك سيبور 2 على كلود اي ماريا. فغادي ندوزو ديريكتومون. J'observe et je comprends. Petit A, je lis les deux supports et je dégage les sentiments ressentis successivement par les frères du petit poucet et Maria. يعني مطلوب منا اننا نقراو لي دو سيبور اللي عندنا وكذلك نستخرجوا لي سونتيمون الاحاسيس يعني اللي تنحسوها في هاد لي دو سيبور تجاه لي فرير دو بوتي بوسي وكذلك ماريا. بالنسبه للسيبور 1 شنو عندنا فيه؟ الاحاسيس اللي عندنا في السيبور 1 وهما الاحاسيس ديال لابوندون كذلك لو مالور او لا بور. بالنسبه لابوندون يعني هو الضياع. مالور يعني الحزن. بور وكذلك وهو الخوف. هادو هما الاحاسيس الثلاثه اللي عندنا في سيبور 1. ننتقلوا لسيبور 2. بالنسبه للدوزيام سيبور عندنا الكونفيونس اي لا سوربريز يعني الكونفيونس الثقه سوربريز وهو التفاجؤ. B. Je relève les moyens employés dans chaque support en complétant ce tableau. يعني غادي نستخرج جميع les moyens اللي مستعملين في هاد لي سيبور دعامتين الاولى والثانيه وغادي نملأ هذا الجدول. سيبور 1 عندنا لي زيكسبرسيون العبارات لي سونتيمون الاحاسيس. كذلك بالنسبه للسيبور الثاني خصنا نستخرجوا لي زيكسبرسيون العبارات وكذلك لي سونتيمون المقابلين ليهم. Tita, je lis les deux supports et je dégage les sentiments ressentis successivement par les frères du petit poucet et Maria. Concernant le support 1 عندنا la peur الخوف le malheur يعني الحزن l'abandon الضياع. support 2 عندنا فيه la confiance الثقة la surprise التفاجؤ. إذن هادو هما الأحاسيس concernant les deux supports support 1 et support 2. عندنا بالنسبة للسيبور 1 عندنا 3 la peur le malheur l'abandon الخوف وكذلك الحزن والضياع. support 2 عندنا la confiance la surprise عندنا الثقة وكذلك التفاجؤ.
Je relève les moyens employés dans chaque support en complétant ce tableau. هنا غادي نكملوا le tableau ديالنا. أولا support 1. Les expressions et les sentiments, les عبارات والأحاسيس. كل عبارة المرافق ديالها ولا المقابل ديالها كاينين لي سنتيمون اللي متعلقين بها. ابوندوني هنايا كاين الضياع. شنو هما لي سنتيمون اللي متعلقين بهم؟ هو لو سيربري ولا ابسوردي. Quel malheur. عندنا sentiment abandon, abdication. Pauvre de nous, malheur, chagrin. يعني هادو هما لي زيكسبرسيون وهادو هما لي سنتيمون المقابلين ليهم. بالنسبة للسيبور 2 عندنا لي زيكسبرسيون كذلك العبارات ولي سنتيمون الأحاسيس. Vous pouvez me faire confiance يعني ممكن أنك تعمل فيا الثقة la confiance certitude 30%. La surprise 30% عندنا la surprise. فهادو هما العبارات وهادو هما لي سنتيمون اللي مرافقين لهادوك العبارات. إذا نمر. Je retiens. Pour exprimer mes émotions, je dispose d'une série d'expressions. Mais باش نعبر على المشاعر نتاوعي je dispose d'une série d'expositions. أطلع على سلسلة من التعابير. فعندنا هنا عبارات اللي خصنا ناخذوهم تعبروا لنا إما على التفاجؤ ولا المفاجآت ولا على الحزن. إذا بالنسبة لي سنتيمون اللي تعبروا لنا على السوربرايز عندنا إيباي étonné stupéfait surprise. فكلهم هادو نفسهم يعني دي سينونيم ديال بعضيتهم تعبروا لنا علاش على التفاجؤ ولا المفاجآت. الحزن لا تريستيس. اذا لي زادجيكتيف ديالهم abattu accablé affligé triste attristé ولا déçu. بالنسبه لاباتو مرهق accablé مثقل affligé محزن triste حزين attristé حزين وديسو خائب الامل. هادو كلهم مرادفات لبعضياتهم و سو سون دي زادجيكتيف لمن لهاد الكلمه ديال تريستيس. اذا نمر. je m'exerce. Petit a, je construis des énoncés pour exprimer. يعني أقوم ببناء عبارات للتعبير عن l'étonnement يعني التعبير على التفاجؤ ولا المفاجأة بالعبارات التالية surprise au moyen des adjectifs suivants. عندنا هاد les adjectifs هادو ébahi, étonné, stupéfait, surpris. فمطلوب منا أننا نقوم ببناء عبارات ولا نعطيو جمل ونعبروا بها بهاد الكلمات اللي عطاونا هنايا اللي هما لي زادجيكتيف ديال ليتونمون ولا ديال التفاجؤ. غادي نشوفوا ب لا تريستيس او موين دي زادجيكتيف سويفون. عندنا abattu, accablé, affligé, tristesse, triste ولا triste, déçu. فهاد الكلمات كاملين شرحتهم لكم في جو روتيان في لا باج 133. إذن فغادي نحاولوا أننا نعملوا جمل تتضمن هاد المفردات هادو ولا هاد الكلمات هادو. Petit a, je construis des énoncés pour exprimer. فعندنا أول شيء عندنا كريم ما regardé d'un air ébahi يعني متفاجئ. Cela m'étonnerait que Saad me prête son baladeur. Cela me causerait de la surprise. Samir était stupéfait d'apprendre que son pays avait gagné le match. يعني سمير متفاجئ بأن الدولة ديالو خدات الماتش. J'ai eu la surprise de voir mon cousin. يعني تفاجئت مني شفت mon cousin. B. Je fais parler les personnages à partir des situations suivantes. يعني غنجعل الشخصية تتكلم انطلاقا من هاد les situations. عندنا 4 situations. Petit a. Suite à un geste impoli de mon frère, mon papa fit les gros yeux. انطلاقا من واحد جست اللي عملو أخي impoli غير محترم بابا خرج عينيه. عندك ب ليلى serre les poings quand une personne ose critiquer son aspect vestimentaire. C'est Fetiha n'en croit pas ses yeux. Elle vient de retrouver son frère après une longue absence. Nadia vient de perdre un bijou. Elle a une boule dans la gorge. إذا الآن غادي نمروا باش نعطيو دي زينونسي اللي كونسيرنون لا تريستيس اللي تنستعملوا فيهم الكلمات ديال abattu, accablé, affligé, triste, attristé ولا déçu. كلهم يعني هادو دي زادجيكتيف نفس
الكلمات ديال لا تريستيس، يعني لا تريستيس يعطونا هادو باش نبدلو باش تكونش عندنا لا ريبيتيسيون ولكن عندهم نفس المعنى. اذا نشوفوا الجمل ولا les énoncés les concernant abattu. عندنا l'orage s'est abattu sur la ville. L'orage s'est abattu sur la ville. ضربت العاصفة المدينة. Sa mauvaise note l'a battu. معدلاته السيئة تحبطه. Sa mauvaise note l'a battu. Un hélicoptère a été abattu. يعني un hélicoptère تهدمت. غادي نمروا l'accablé. Il a été accablé par une catastrophe. يعني لقد ضغطت عليه الكارثة أو أثقلته الكارثة. L'esprit est accablé de douleur. L'esprit est accablé de douleur. يعني العقل مليء بالآلام والتفكير. Elle a été accablée par le mort de son père. يعني إنه جد متعب بسبب موت أبيه. غادي نمروا يعني le mot affligé. عندنا affligé. أمين était plus affligé que moi. يعني أمين جد حزين أكثر مني. Plus affligé que moi. Elle était affligée d'être loin de bien aimer. Je suis vraiment affligée et choquée. أنا جد حزين وكذلك مصدوم. غادي نمروا يعني le mot triste. Ali est triste mais Nora est gaie. يعني علي حزين ولكن نورا فرحانة. Je suis triste à l'idée de quitter mes amis. أنا حزين على فكرة فراق أصدقائي. La fin de l'histoire est triste. يعني نهاية الحكاية حزينة. Attristé. غادي نشوفوا la nouvelle de sa mort m'attristé. يعني الجديد ديال الموت ديالو أحزنني. Sarah, votre comportement m'a attristé. يعني سارة المحيط ديالك ولا العبارة التعابير ديال وجهك تحزنني. J'étais attristé d'apprendre que tu n'étais pas clairvoyant. Déçu بمعنى محبط. Ce livre m'a déçu. هذا الكتاب أحبطني. Je suis déçu de ne pas d'avoir vu. يعني أنا محبط أنني ما غاديش نبقى نشوفك من بعد. Elle est déçue par toutes ces familles qui abandonnent. إنه محبط على جميع العائلة التي فرقها ولا ضيعها. C'est j'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui sont correspondants. يعني غادي نحدد الأحاسيس المعبر عنها في هاد لي زينونسي هادو اللي عندنا 4 وكذلك je trouve نحدد la situation de communication qui sont correspondants المناسبة لها. عندنا بتيتا mon frère a obtenu une excellente note en français. Il est orange. يعني الأخ ديالي جاب نقاط متميزة راه بحال في الجنة. B Samira ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. يعني سميرة ما بغاتش تخدم ولا ما بغاتش تشتغل. الأخت ديالها يعني جلسات بوش بي يعني فمها مسدود بقات غير تشوف. C'est mon père n'est pas encore rentré à la maison. الأب ديالي مازال ما دخلش للبيت. Son téléphone est éteint. يعني التليفون ديالو مغلق. Toute la famille se rend les sons. يعني جميع العائلة طالع ليها الدم. D. Il a fallu lui manquer de respect pour que Samir sorte de ses gants. Je fais parler les personnages à partir des situations suivantes. Mon père l'a frappé, étonné de l'action de mon frère. أبي يعني صفعه étonné بمعنى مذهول من رد الفعل ديال أخي. أبي صفعه مصدوم من تصرف أخي. Ça me rend triste quand quelqu'un critique la façon de mes habits. يعني هذا يجعلني حزين عندما أحد ينتقد لباسي. Je suis surpris de ne pas te voir aussi longtemps. وعندنا آخر phrase je suis triste de ne pas trouver mes précieux bijoux. يعني أنا جد حزينة لأنني ما لقيتش لي بيجو ديالي المجوهرات ديالي الثمينة. C'est j'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui y sont correspondants. يعني غادي نحدد les sentiments يعني الأحاسيس
المعبر عنها في les énoncés suivants et je trouve وكذلك نحدد les situations de communication qui sont correspondants المناسبة لها. إجابة مكتوبة ديال la question c'est identifier le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui sont correspondants. فبالنسبة les situations عندنا هما هادو السنتيمون هما هادو ولكن بالنسبة هادو la phrase A. إذا la phrase A شنو عندنا فيها mon frère a obtenu une excellente note en français et les oranges بمعنى جاب نقاط جد حسنة راه بحال في الجنة. إذا شنو غتكون لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون شكون غيقدر يقول هاد العبارة هادي يعني مون فخير. إذا الأخت ديالو اللي تتكلم باللسان ديالو على ما شافت تشوف أن الأخ ديالها فرحان وهي تتحكي لما تتحكي لواحد لامي ديالها ولا هكا يعني une fille raconte à son ami les excellentes notes de son frère. يعني une fille raconte à son ami les excellentes notes de son frère. Ou bien Jamila raconte à son ami la bonne note que son frère a obtenue. Ou bien كذلك عندنا أسماء parle à son ami de la bonne résultat de son frère. فهنا عطيتكم لو شوا ديال 3 ديال الجمل ما بغيتش نعطي وحده كوم كوا انكم تبقى لكم لا بوسيبيليتي تختاروا اللي بغيتو مع الموديفيكاسيون في الاسماء وهكا. بالنسبه للسنتيمون الاحساس ديال الفرح وهنا حطيت لكم كذلك كلمات اللي تعطيو نفس المعنى ديال لو بونور ولا لا جوا ولا هكا. عندنا هنايا لو بونور بيان اتر كونتونتمون غيتي ساتيسفاكسيون لا جوا لونتوزيازم. فهاد كلهم كلمات يعبرونا على الفرح. اذا غادي نمرجو لا دوزيام فراز اللي تتكلم على سميرة ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. La phrase B. Je répète la phrase B. Samira ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. يعني سميرة ما بغاش تخدم ما بغاش تشتغل الأخت ديالها جلسات يعني مذهولة مصدومة فيها. إذا بالنسبة لي سونتيمون هو لو شوك يعني هكا تشوكات من الأخت ديالها. فأولا لانكيتود كذلك لا تريستاس لانكيتود. فبالنسبة لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي عندنا غادي نعطيهم. فأول جملة غادي نتكلموا عليها وهي Le superviseur général discute de problèmes de l'étudiante Samira avec sa sœur. Ou bien, une autre phrase, les parents essayent de comprendre pourquoi vous ne voulez pas travailler. يعني الآباء تيفكروا كيفاش علاش هاد سميرة ما بقاتش بغات تخدم ولا ما بغاش تشتغل. فبالنسبة لا phrase c'est mon père n'est pas encore rentré à la maison. Son téléphone est éteint, toute la famille se rend leçon. بمعنى أن الأب ديالي مازال ما جاش للدار التليفون ديالو مقفل جميع العائلة طالع ليها الدم. فبالنسبة لهنايا السنتيمون الإحساس اللي عند العائلة وهو الخوف لا بور. وبالنسبة لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون عندنا لا في سادريس ا سا غروند مير يعني تكلمات مع الجدة ديالها على هذا الموضوع. ou bien le fils s'adresse à sa tante ou bien الولد تكلم مع العمة ديالو. انا تحكي ليها تقول لها بلي الاب ديالي راه تعطل والتليفون ديالو مطفي وحنا خايفين عليه. اذا كان هادو هما لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون المقترحه فقط مقترحه وكانوا هادو هما لي سنتيمون اللي يعني باراليل مع هاد لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. اذا لا ديرنيير فراز اللي عندنا elle a fallu lui manquer de respect pour que Samir sorte de ses grands. فهنايا يعني قلوا عليه الاحترام هذاك الشيء علاش سمير خرج من داك الصمت ديالو ولا هذاك الهدوء ديالو ولا هذاك الكلام اللي كان فيه يعني عصبوه. فهنايا عندنا كولير اكسترن. فعندنا هذا هما لي سنتيمون. بالنسبه للسيتوياسيون دو كومونيكاسيون عندنا لي زيليف ريغارد لور امي شوشيتي اونتر او يعني تيشوفوا فيه يعني الاصدقاء تيشوفوا بعضياتهم وتيتهامسوا على سمير. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق.
للجميع. في أمان الله وحفظه.